Also want to thank Brother Joe for preaching, bringing the word while I wasn't here. También darle gracias a nuestro hermano Joe por traer la palabra de Dios en el tiempo que no estuve aquí. Y también a nuestro hermano Ruben. I believe also Brother Ruben. So I just want to give him a special thanks. Unas gracias especiales porque realmente eso me ayudó mucho a mí. That was a lot of help for me, just knowing that we had men here that can preach the word. Tenemos aquí hombres que pueden predicar la palabra de Dios. Amén. Vamos a Jueces capítulo 7, Judges chapter 7, beginning at verse 23, empezando en el verso 23. Anteriormente, hermanos, aprendimos de los métodos que Dios nos presenta para vencer al enemigo. Previously, we were learning about the methods that God presents to us to defeat the enemy. They might not seem logical or reasonable to us, but they are. A lo mejor no parecen lógicos y razonables para nosotros, pero sí lo son. Recuerden, ellos simplemente estaban usando trompetas. Remember, they were using trumpets, candles, lámparas o cantaros, and the pitchers. So that was the thing that was going to start the battle. Eso era lo que Dios iba a usar para empezar la batalla. Y recuerdan lo que sucedió, hermanos. Remember what happened. Right? They broke the pitchers, quebraron los cantaros, y gritaron. And then they were yelling, right, by the sword of the Lord and the sword of Gideon, por la espada del Señor y la espada de Gedeón. Y esto causó que el enemigo, hermanos, se confundiera. This caused the enemy to, have some sort of confusion. The scripture says that they started turning against each other. La palabra de Dios dice que empezaron a luchar uno en contra del otro. La espada de su propio amigo estaba matando a su amigo. The sword of their friend was killing their own friend. So that's the method of God. Es el método de Dios. Y aunque no tenga sentido para nosotros, hermanos, Dios sabe cómo recibir la gloria. Even if it doesn't make sense to us what God wants us to do, God knows how to receive His honor. I believe that's why He chose to do it that way. Yo creo que por eso Dios escogió hacerlo de esa manera. So entremos al verso 23. Let's get into verse 23. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites. So this was after the enemy was running away. Entonces, después que el enemigo estaba huyendo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les gusta el tiempo donde el enemigo huye? How many of you like the time where the enemy flees, right, or runs away? The scripture does teach that the enemy does flee for a while. La palabra de Dios sí enseña que el enemigo huye por un tiempo. Pero dice en Santiago, resistid al diablo y huirá. James talks about it, says, resist the devil and he will flee. But how do you resist the devil? That's what we're going to learn today. ¿Cómo se resiste al diablo? Lo que vamos a aprender el día de hoy. Y claro, como hemos estado aprendiendo, se resiste. La única manera que podemos resistir al enemigo es haciendo la voluntad de Dios. The only way we can resist the devil is by doing the will of God. Right? Following the Lord's instructions. Siguiendo las instrucciones del Señor. No puedes crear tu propio método. You cannot create your own method to resist the enemy. The method to resist the enemy is already in the Word of God. El método de resistir al enemigo ya está escrito en la palabra de Dios. A Gedeón, otra vez, Gideon was following the Lord's instructions. Gedeón estaba siguiendo las instrucciones del Señor. ¿Cómo era el orden, hermanos? How was the order? Right, the Lord would talk to Gideon. El Señor hablaba con Gedeón. En estos tiempos, He would talk to him. The Lord would tell him exactly what He wanted him to do. El Señor le decía, esto es lo que yo quiero que hagas. Y en este tiempo, mientras Gedeón estaba guiando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel realmente estaba imitando ¿a quién? A Gedeón. Right, as Gideon was leading, what was really happening? Right, God's people, or Israel, or God's army was really imitating everything that Gideon did. Remember what Paul said. Recordemos lo que dijo Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Be imitators of me as I'm an imitator of Christ.
Right? I do what Christ tells me to do, or what Christ had taught me to do. Yo hago lo que Cristo me ha dicho que yo haga, o lo que Cristo Jesús me ha enseñado a mí hacer. So era lo mismo con Gedeón. It was the same thing with Gideon. And only through that, brothers and sisters, we can receive victory. Simplemente a través de eso podemos recibir las victorias que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Those victories that God has already prepared for us. And we have a picture of victory ourselves. Nosotros tenemos nuestro retrato de victoria, cada uno de nosotros. Si miramos deportes, hay diferentes formas que podemos recibir la victoria. There's different ways for us to receive the victory. And there's also different ways of seeing a victory. Diferentes formas de ver la victoria. Realmente, hermano, las victorias que podemos tener todos los días, the victories that we can have every day, right? It depends how we want to view victory. Depende cómo queremos ver la victoria. O cómo aceptamos la victoria. How we accept the victories that God has set before us. Las victorias que Dios ha puesto delante de nosotros. Otra vez, hermanos, muchas veces la voluntad de Dios no es algo que nosotros queremos aceptar. Many times the will of God is not something that we want to accept. Because it's not a pretty picture sometimes. Porque a veces no es un retrato hermoso la voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros puede decir, yo quiero persecución? How many of us can say, hey, yeah, I want persecution? Right? I want to be rejected for the name of Christ. Yo quiero ser rechazado por el nombre de Cristo Jesús. No es fácil, hermanos. It is not an easy thing, especially for the flesh, especialmente para la carne. Pero hermanos, Dios sí nos prometió victorias, but the Lord did promise victories. He did promise that He was going to be with us always. Sí prometió que iba a estar con nosotros siempre. Y también en la palabra de Dios aprendemos que el Señor oró por cada uno de nosotros. We also learned that the Lord even prayed for us individually. So you were in the mind of Jesus Christ before you were even in this world. Tú ya estabas en la mente de Cristo Jesús antes de llegar a este mundo. So no es especial entender que el Señor oró por nosotros. Isn't that a special thought, understanding that you were in the Lord's Prayer? That He prayed for you before He died. In the cross, que oró por ti y por mí antes de morir en la cruz. So aquí, ¿qué sucede, hermano? What happened in verse 24? The enemy was running away. El enemigo que estaba haciendo estaba huyendo. Resist the devil and he will flee. Resiste al enemigo y él va a huir. Pero hermanos, Dios otra vez tiene su método. Again, brothers and sisters, the Lord has His method. One of the things that we need to learn in this verse, una de las cosas que tenemos que aprender en este lugar, que Gedeón no estaba luchando solo. One of the things that we need to learn, that Gideon was not fighting by himself. First of all, God was on his side. Primordialmente, Dios estaba de su lado, y el pueblo de Dios estaba con Gedeón. God's people were Gideon. Right? Everyone was fighting. Right? Everyone was doing what God was instructing. Todos estaban luchando. Todos estaban haciendo lo que Dios estaba instruyendo. Nadie se estaba oponiendo a la dirección de Gedeón. No one was opposing Gideon's instructions. They simply followed instructions and everything fell in place. Estaban siguiendo las instrucciones y todo cayó en su lugar. Hermanos, Dios tiene su orden. God has His order. And when there's order, there's unity. Donde hay orden, hay unidad. Y donde hay unidad, hay victoria. Where there's unity, there is victory. But first, it starts by following what God has established. Todo empieza en que nosotros practiquemos lo que Dios ha establecido. Hermanos, en el hogar hay un orden. In the household, there's an order. Right? The man is the head of the house. El hombre es la cabeza del hogar. Y Cristo es la cabeza del hombre, and Christ is the head of the man. Right? And the wife represents the church. La esposa representa a la iglesia, que se somete a Cristo, that is subjected to Christ. There's an order that God has established that's going to work. Hay un orden que Dios ha establecido que va a funcionar. Ese orden también existe en la iglesia. That order also exists in the church. And when the order is applied, right, there's unity. Cuando el orden es aplicado, hay unidad. Que no es bonito, hermanos, ver un matrimonio unido. Isn't it a beautiful thing to see a united, right, a marriage that has unity, right, where they're allowing the Lord, right, to lead them, donde ellos están permitiendo que Dios los guíe. Es un retrato hermoso, hermanos. It's a beautiful picture, but is it easy? Pero es fácil.
Es trabajo, hermanos, el matrimonio. Marriage is work. Right? Having unity at a church is work. Tener unidad en la iglesia toma mucho trabajo. La palabra de Dios dice que tenemos que tener la misma mente. The Word of God teaches that we need to have the same mind, the mind of Christ. Tenemos que tener la mente de Cristo. Pero mientras no estemos creciendo en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, va a haber ciertas divisiones. But if we're not growing in our understanding of the Word of God, there's not going to be unity. Right? There needs to be unity. Tiene que haber unidad. Y cuando hay unidad es cuando vamos a experimentar las victorias de Dios. When we have that unity, that's when we're going to experience the Lord's victories. So here we see, right, the enemy is running away. El enemigo está huyendo. Verse 23, juntándose los de Israel, and the men of Israel gathered themselves. So they all united. Todos se unieron. Todos están persiguiendo. Everyone is chasing, right, the enemy. Todos están persiguiendo al enemigo. Out of Naphtali, fuera de Naphtali, out of Asher, fuera de Aser, out of Manasseh, de Manasseh. Estaban persiguiendo Israel. They were chasing after the enemy. We should be doing the same thing. Nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo. Tenemos que estar persiguiendo al enemigo. We need to be chasing the enemy. We need to be causing the enemy to run away. Tenemos que causar que el enemigo huya, pero tenemos que hacerlo juntos. We need to be doing it together. And we need to actively be chasing or combating against the enemy. Activamente tenemos que estar combatiendo con el enemigo. El enemigo, hermanos, nos tiene que temer a nosotros, no nosotros a él. The enemy should fear us, not us the enemy. But many times it's different. Muchas veces es diferente. Hoy en día parece que los hijos de Dios le tienen miedo al enemigo. Nowadays it seems like God's people are afraid of the enemy. Yes, we need to respect our enemy to a certain extent. Tenemos que respetar al enemigo hasta cierto punto, pero no le debemos de temer. We should not fear the enemy. He should be the one fearing us. Él nos tiene que temer a nosotros. Porque Dios está a nuestro lado, because God is on our side. But we cannot fail to recognize that God is on our side. No podemos fallar de reconocer que Dios está de nuestro lado. Y tenemos, hermanos, que estar atacando al enemigo. We need to be constantly attacking or chasing the enemy. Tenemos que estar persiguiendo al enemigo. El enemigo no tiene que estar atacándonos a nosotros, él tiene que estar viviendo. He shouldn't be attacking us, he should be fleeing or running away from us. We need to regain the territory that he has taken away. Tenemos que restaurar el territorio que nos ha robado. Tenemos que recibir las victorias que Dios nos ha dado. We need to receive those victories that God has already prepared for us. Let's go to verse 24. Vamos al verso 24. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, and Gideon sent messengers throughout all the mount of Ephraim. Again, God has a method. Dios tiene un método, y ese método lo tenemos que seguir. We need to follow that method. So here we see Gideon gathering more troops. Aquí miramos que Gedeón está reclutando que más soldados. Está mandando a juntar más soldados. He's recruiting, right, more soldiers, saying, come down against the Midianites. Descender al encuentro de los medianitas y tomar los vados de Betbara del Jordán antes que ellos lleguen, y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. And take before them the waters of Betbara and Jordan. Then all of the men of Ephraim gathered themselves together and took the waters into Betbara and Jordan. So here Gideon was preventing something. Aquí Gedeón está preveniendo algo. El enemigo cuando huye, when the enemy is running away, what was he going to do? ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a tratar de refugiarse donde había agua. The enemy was going to try to refuge themselves where there's water. Right? It was logical. So Gideon tells, go by the waters. Ustedes vayan a las aguas y ganen ese lugar. Take that territory. And that's where you're going to stop the enemy. Es donde van a parar al enemigo. Manos, para vencer al enemigo, to defeat the enemy, we need to have a strategy. Si queremos vencer al enemigo, tenemos que tener una estrategia. Tenemos que tener un paso delante del enemigo. We need to have a step ahead of the enemy. Right? We need to understand how he's going to attack. Tenemos que entender cómo va a atacar.
Pero ¿cómo vamos a hacer esto, hermanos, si no estamos en el estudio de la palabra de Dios? How can we be able to do that if we're not in the study of the Word of God? Right? The Word of God can teach us how the enemy is. La palabra de Dios también nos enseña cómo es el enemigo. Nos enseña cómo el enemigo siempre atacaba al pueblo de Dios. It shows us how the enemy has attacked the Lord's people. Right? Through the ages, a través de las edades, el enemigo tiene sus métodos. The enemy has his methods. Right? But we need to learn to combat the enemy. Tenemos que aprender a combatir al enemigo. So aquí Gedeón sabía exactamente qué hacer. Gideon knew exactly what to do. How to defeat the enemy. Cómo vencer al enemigo. Y tomaron los dos príncipes de los midianitas, Oreb y Zebeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y de Zebeb. Lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los midianitas, trajeron la cabeza de Oreb y de Zeb y Gedeón al otro lado del Jordán. And they took the two princesses of the Midianites, and Oreb and Zeb, and they slew Oreb upon the rock of Oreb and Zeb. They slew the winepress of Zeb and pursued Midian and brought the heads of Oreb and Zeb to Gilead on the other side. So here we see, we read about something that sounds cruel. Aquí leemos sobre algo que se oye algo cruel, hermanos. Pero recuerden, los medianitas no eran personas amables. Remember, the Midianites, they weren't kind people, right? They were abusing God's people. Estaban abusando del pueblo de Dios. Recuerden, el pueblo de Dios se la pasaba escondidos. Remember, God's people were always hiding. They were hiding their food. Estaban escondiendo su comida. Le habían quitado muchas cosas, right? They had taken away a lot of things from Israel. But here we see, right, the cruelty, right? They were treating them in a cruel manner. Se están tratando de una manera cruel. Hermanos, ¿quién dice? La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser amables con el enemigo. The Word of God doesn't tell us to be kind to the enemy. I'm not talking about individuals. No estoy hablando de individuos. Debemos reconocer, hermanos, que nosotros estamos en una batalla espiritual. We should acknowledge that we're in a spiritual battle. And the enemy is not playing games. El enemigo no está jugando juegos. El enemigo no tiene conciencia. The enemy doesn't have a conscience. He doesn't care about your marriage. No le importa tu matrimonio. No le importa tu familia. He doesn't care about your family. He wants to destroy your family. Él quiere destruir a tu familia. So no debes de tomar esa batalla ligeramente. You should not take that battle lightly. If you're going to attack the enemy, you better make sure you're attacking him the best way, right? The best way possible. Tienes que procurar que estás atacando al enemigo de la mejor manera, de la manera que lo puedes vencer in such a way that you can defeat him. And it's easy. We've been learning. Es fácil. Sigue las instrucciones del Señor. Follow the Lord's instructions. But one thing we need to always to keep in mind, algo que debemos de siempre tener en mente, que estamos en una batalla espiritual, that we're in a spiritual battle, right? It's not a mystic thing, no es algo místico, es una realidad, it's a reality, right? It's a spiritual battle, es una batalla espiritual. El Señor Jesucristo nos dijo que tu vecino no es tu enemigo. The Word of God teaches that person actually is not your enemy. Right, it's the devil working around your neighbor. Es el enemigo obrando alrededor de tu vecino. So no mires a tu vecino como la persona que tienes que atacar. Don't look at your neighbor as a person or individual that you need to attack. Acknowledge that there's demons working around that area. Reconoce que hay demonios trabajando en esa área. So ¿cómo vas a vencer algo espiritual o que no puedes ver? How are you going to defeat, right, something that's spiritual, something that you can't see? That's only something that God can defeat. Es algo que simplemente Dios puede vencer. Pero otra vez tenemos que reconocer, hermanos, que es una batalla espiritual. That's why we need to acknowledge that we are in a spiritual battle. Right? There's only one way. There's simplemente hay una manera que el enemigo va a ser vencido. There's only one way that the enemy is going to be defeated. And I go back to this. Voy a volver a esto. Dios tiene su método. God has his method. Right? God established his church. Right? Dios estableció su iglesia. Dios estableció el matrimonio. God established matrimony or marriage. Right? God formed families. Dios formó las familias. Esas son las cosas que Dios estableció para que tú puedas combatir al enemigo. Those are the things or that God has set in place that you may defeat the enemy. If you were to have a stable marriage, the enemy is going to lose. Si tú obras para tener un matrimonio estable, el enemigo va a ser vencido. No dejes que el enemigo trate de meterte cosas en la cabeza. Do not let the enemy try to put things in your mind.
Right? Prepare your mind spiritually with the Word of God so you can have a good marriage. Prepara tu mente con la palabra de Dios para que puedas tener un buen matrimonio. También prepárate espiritualmente para tener una buena relación con Dios en ser fiel a tu iglesia. Prepare yourself, right, by going, being faithful to your church, right, being loyal to your church, right, that the Lord may prepare you also for the attacks of the enemy. And we need to understand that all of these are acts of righteousness. Tenemos que aprender que todos estos actos son actos de justicia. Tienes que procurar otra vez. You need to procure or make sure, right, that you are living according to the Word of God. Tienes que asegurar que estás, procurar que estás viviendo conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Reconoce tu lugar como hijo de Dios. Acknowledge your position as a child of God. Remember, the Word of God says we're ambassadors. Recuerda, la palabra de Dios dice que somos embajadores. Cuando el mundo te está viendo a ti, ¿a quién deben de ver? When the world is looking at you, who are they supposed to be seeing? Christ. Tienen que estar viendo al Señor Jesucristo. ¿Te pareces a Cristo? Do you look like Jesus Christ? Do you behave like Him? ¿Te portas como el Señor Jesucristo? ¿Tienes la mente de Cristo? Do you have the mind of Christ? Are you doing what it takes to have the mind of Christ? ¿Estás haciendo lo necesario para tener la mente de Cristo? ¿Estás tomando el tiempo al estudio bíblico? Are you taking time to study the Word of God? We're talking about defeating the enemy. Recordemos, estamos hablando de vencer al enemigo. La única manera, hermanos, que puedes vencer al enemigo es que enfoques o que luches de ser una persona justa. Fight or strive to be a righteous individual. Right? Try to live according to the will of God. Vive conforme a la voluntad de Dios. No trates no te imagines que tienes que estar siempre tratando de reconocer dónde está el enemigo. Don't picture that you have to try to picture where the enemy is. No. Just focus, right, on living for the Lord. Enfócate en vivir para el Señor. Enfócate a tener un carácter cristiano o espiritual. Focus on having a spiritual character, right, or a Christian character. And focus on growing spiritually. Enfócate en crecer espiritualmente. Y esto simplemente va a suceder, hermanos, en la oración y en la estudio de la palabra. This is only going to happen if you focus on your prayer, right, and studying the Word of God and apply it to your life. Aplica eso en tu vida. Aplica lo que aprendes en la palabra de Dios en tu vida. Just apply what you learn in the Word of God in your life. And it's just going to happen naturally. Esto simplemente va a suceder naturalmente. No tienes que ir y leer la palabra de Dios. Ok, estas son las instrucciones. Ahora voy a hacer lo que me acaba de decir la palabra de Dios. The Word of God is not like exactly like an instruction book where you read it. Okay, the Word of God says I have to do this, so I'm going to do this like a robot. No. If you just study the Word of God, you naturally are going to know what to do in whatever circumstance you confront. Si estás continuamente estudiando la palabra de Dios, como la forma que te tienes que portar va a venir naturalmente. El Espíritu de Dios te va a ayudar. The Spirit of God is going to work that way. Right? It's just going to happen naturally. Va a suceder naturalmente. Hermanos, te vas a sorprender. You'll be surprised. Right? Because I hear many people, well, I don't have a good mind. Muchas personas dicen, yo no tengo una buena mente, no tengo buena memoria, I don't have a good memory. That's just an excuse. Es simplemente una excusa. No tienes que tener buena memoria para leer la palabra de Dios. You don't have to have a good memory, right, to study the Word of God or to read the Word of God. You just got to do it. Simplemente lo tienes que hacer. Tienes que decirle en otro cuerno. You just need to tell your flesh no. And you got to open that book. Tienes que abrir la palabra de Dios. Y la tienes que hacer. You have to study it. Right, and ask the Lord, help me to live out what you're teaching me. Pedirle al Señor, ayúdame a vivir lo que tú me has enseñado. Ayúdame a aprender a usar lo que tú me has enseñado. Teach me or help me to learn to use what you have taught me. That's wisdom. Eso es la sabiduría. No podemos ser esa persona que habla Santiago. We cannot be that person that James talks about. Right? The Word of God is like a mirror. La palabra de Dios es como un espejo que te va a mostrar realmente quién eres. It's going to show you who you truly are. Right? If you have some defects in your face, it's going to show. Si tienes defectos en tu cara, te lo va a mostrar en el espejo. La palabra de Dios te va a enseñar exactamente dónde estás espiritualmente. The Word of God is going to show you exactly where you are spiritually and where you need to change, dónde tienes que cambiar. So, si estás viviendo una vida justa, hermano y hermana, if you're living or striving to live a righteous life, the enemy is going to flee. Si estás viviendo una vida justa, el enemigo va a huir.
Si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, el enemigo va a huir. If you're living according to the word of God, the enemy is going to flee. Of course, it's going to be a process. Claro, va a ser un proceso porque el enemigo a veces es persistente. The enemy is persistent sometimes. But the Bible does say he will flee. La palabra de Dios y dice que el enemigo va a huir. Y eso lo repetió, hermanos. I have repeated this many times. Right, when the enemy flees, cuando el enemigo huye, y tú sigues siendo fiel, and you continue to be faithful, what's going to happen when he comes back? ¿Qué va a suceder cuando él vuelva? Vas a estar más fuerte. You're going to be even stronger. Right? He's going to be more scared of even trying to do something in your life. Va a batallar y va a tener más temor de tratar de atacarte. Pero si huyes, muchas personas cuando el enemigo huye, dicen ya todo está bien. Many people, when the enemy flees, they think, okay, everything's okay. Right? So they put their guard down, bajan su guardia, dejan de la Biblia, they stop reading the Word of God, they abandon the church, abandonan la iglesia. ¿Y qué sucede, hermanos? Vamos otra vez al cuadro número 1. When they do that, what happens? Back to square one. They start again. Vamos a empezar otra vez. Pero no tiene que ser así. It doesn't have to be that way. Right? The enemy is powerful. Claro, el enemigo es poderoso. Pero no podemos negar, hermanos, que Dios es más poderoso, but we cannot deny that God is more powerful. Right? That God can take care of the enemy better than we can. Que Dios se puede encargar mejor que del enemigo que nosotros podemos. Otra vez, hermanos, nosotros no tenemos que atacar. We don't have to attack. All we have to focus is making sure that we're doing what God wants us to do. Tenemos que asegurarnos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y yo creo, hermanos, que Dios a veces nos ayuda, nos hace las cosas más simples. I really believe that God makes things really simple for us and He helps us a lot. Right? I believe we make it difficult for ourselves. Yo creo que nosotros lo hacemos difícil para nosotros mismos. Una de las decisiones más importantes, one of the most important decisions, brothers and sisters, and we always say this, y siempre decimos esto, venir a la iglesia es muy importante. Being here at church is very important. You made a promise. Hiciste una promesa el día que te bautizaste. That day you baptized, you made a promise. Hiciste una promesa. Que tú vas a ser fiel a esta iglesia. You're going to be faithful. Right? If we choose to have services certain days, you agree to that. Si eres miembro de esta iglesia, cuando fuiste bautizado, hiciste una promesa de venir a la iglesia. En los días que nosotros decidamos tener servicios como iglesia. Of course, as a church, we make the churches. Tomamos esas decisiones. Pero eso es parte del método, hermano y hermana, que te va a ayudar a vivir en esa vida que Dios quiere que tengas. That part of your life, walk with the Lord, is going to help you, right, to confront the enemy. Right? If you're involved with your church, si estás involucrado con tu iglesia, es donde vas a poder crecer más espiritualmente. That's what's going to help you grow more spiritually. Bible studies are important for that reason. Por eso son importantes los estudios bíblicos. Los servicios de oración. Prayer services. They are very important. Right? Also in a family. Right? The couples need to have unity. Los matrimonios tienen que tener unidad. Tienen que tener una misma mente. They need to have the same mind. So they can lead their family. Para poder guiar a su familia. Pero muchas veces lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Many times what you have to do is deny yourself. Right? Many times pride can get in the way. A lo mejor el orgullo se puede meter en tu mente y dices, you know what's eso? I'm not going to do that. I don't like how that brother looked at me. No me gusta como me vio a mi hermano. No me gusta lo que dijo ese hermano. I don't like what the brother or sister said. Or I don't like how this person dresses. No me gusta cómo se viste esa persona. No me gusta cómo hacen las cosas en esa iglesia. I don't like the way things are done in that church. You're already a member of this. Ya eres miembro de esta iglesia. Tu orgullo se puede meter en el camino de lo que te va a ayudar a combatir al enemigo. Your pride can get in the way of what's helping you combat your enemy. You might not think it's helping. A lo mejor tú no crees que te va a ayudar. Imagínense, hermano, que Gedeón le hubiera dicho al Señor, ¿cómo que esta trompeta va a ayudar a vencer al enemigo? Imagine Gideon telling the Lord, how is this trumpet going to help me defeat the enemy? Or how is this pitcher? ¿Cómo me va a ayudar este cantar o esta lámpara or this lamp? Or us just yelling, ¿cómo nomás estar gritando va a ayudar que nosotros venzamos al enemigo? Nosotros podemos cuestionar el método de Dios, hermanos. We can question His method.
Lord, how can I love this man? Dios, ¿cómo puedo amar a este hombre? Mira cómo se porta. Look how he's behaving. Or how am I going to respect this man? ¿Cómo voy a respetar a este hombre? ¿Cómo voy a amar a esta mujer? How should I love this woman? How should I love my brother or sister? ¿Cómo voy a amar a mi hermano o hermana? Mira cómo me están tratando. Mira cómo se portan. Look at the way they're treating me. Look at the way they behave. Lord, how can I love them? Right? We can have all those excuses. Podemos tener todas esas excusas. Pero si simplemente amamos, if we just simply love and respect our brother y respetamos a nuestros hermanos, imagínense, hermanos, cómo cambiarán las cosas. Imagine how things would change. If you would just swallow your pride, si simplemente nos tragáramos nuestro orgullo, hiciéramos la voluntad, and we would just do the will of God. Oh, what are people going to think what is this person going to think if I start talking to them about Jesus? ¿Qué van a pensar estas personas si les empiezo a hablar de Jesucristo? Si simplemente nos dijéramos no al orgullo, we just say no to our pride, imagine what God can do. Imagínense lo que Dios pudiera hacer. Si dejáramos de pensar, oh, yo no soy adecuado para evangelizar, I'm not adequate to evangelize, right, to talk to people about Christ, I'm not prepared, no estoy preparado para hablarle a las personas de Cristo Jesús. Amén, hermano. I'm just telling brother, amen. He lifted the Bible. We have the Word of God. We have the answers, right? Tenemos las respuestas ya están escritas. Si quieres hablarle a alguien de Cristo Jesús, carga tu Biblia. If you want to talk to somebody about Christ, carry your Bible. You know what else you can do? ¿Sabes lo que más puedes hacer? Tener una lista de versículos. You can have a list of Bible verses. Right? That you can have ready to open your Bible to, que puedes tener preparados antemano para presentarles la palabra de Dios. Y Dios se va a encargar de lo demás, and God will take care of the rest. Amen. And that's the way we defeat the enemy. Es la forma que vencemos al enemigo. Esa es la forma que el enemigo va a ver. That is the way the enemy is gonna, right, flee. Right, if you think the enemy is targeting, right, your marriage, si crees que el enemigo está atacando tu matrimonio o a tu iglesia or your church, what are you supposed to do? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enfócate en vivir una vida justa. Focus on living a righteous life. Let the Lord lead your life. Deja que el Señor guíe tu vida. Deja que el Señor penetre tu mente. Let the Lord penetrate your thoughts. Let the Lord, right, take over your heart. Deja que el Señor conquiste tu corazón. Que Él sea tu número uno. Let Him be your number one. And then the enemy is going to flee. And then you're going to destroy the enemy. Y luego el enemigo va a huir. Y luego vas a destruir al enemigo. Y claro, va a volver. Y otra vez vas a luchar. And he's going to return. And you're going to fight again. But that's the way this life is going to have to go till Christ's return. Es la forma que esta vida va a ser hasta que vuelva Cristo Jesús. No podemos bajar la bandera. We cannot put our flag down. We need to continue fighting. Tenemos que continuar peleando. Tenemos que continuar luchando de vivir justamente. We need to continue to try to live a righteous life. Of course, you're going to fall sometimes. Claro, vas a caer algunas veces. Pero como nos recuerda nuestra hermana Helen, Sister Helen always reminds us, His grace is sufficient. Su gracia es suficiente. Recuerda la sangre de Cristo. Remember the blood of Christ. Remember the love that God has for you. Recuerda el amor que Dios te tiene a ti. Cuando tú fallas, when you fail, right, remember what Christ did for you. Recuerda lo que hizo Cristo Jesús por ti. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. May the Lord bless His word. And remember, you don't have to be alone in this battle. Recuerda, hermano y hermana, no tienes que estar solo en esta batalla. Dios ya puso todo un pueblo ahí